انویسٹمنٹ کرنے والا, کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ ہے. رقم کا نقصان اس کا ہوگا, محنت کا نقصان اس کا ہوگا, کیونکہ اس بیچارے نے محنت کی ہے نا, آپ تو گھر بیٹھے ہوئے, اس کی محنت ضائع گئی, آپ کا مال ضائع گیا, یہ نقصان کی صورت میں. لہذا یہ جو کہتے ہیں نا ہم نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر پارٹنرشپ کر رہے ہیں, وہ نفع اور نقصان یہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ نفع 50-50% لے رہے ہیں تو نقصان بھی 50-50% برداشت کریں گے, نہیں, نقصان 100% وہ برداشت کرے گا جس نے رقم لگائی ہے, کیونکہ اس کی رقم ضائع ہوگی, دوسرے کی محنت ضائع ہوگی نا, اس نے بیچارے نے اتنی محنت کی, الٹیمیٹلی نقصان ہو گیا, اس نے تو اپنی محنت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن نیچرلی اگر کوئی کاشتکاری والا معاملہ ہے, سیلاب آ گیا وہاں پہ, تو کسان نے اتنی محنت کی تھی, اینڈ ٹائم پہ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا سیلاب آ گیا یا فصل میں آگ لگ گئی, تو اس بیچارے کی تو محنت ضائع گئی نا, اس کی محنت بھی ضائع جائے, الٹا 50% نقصان بھی آپ اس کے اوپر ڈالیں, یہ غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. نقصان اٹھانا ہے انویسٹر نے, اور محنت ضائع ہوگی اس محنت کرنے والے کی. نفع کی صورت میں وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں, 50-50 بھی کر سکتے ہیں, 70-30 بھی کر سکتے ہیں, 40-60 بھی کر سکتے ہیں. اسلام میں پروفٹ کی اس طرح کی کوئی آپ کو حد مقرر نہیں کی گئی, وہ آپس میں آپ طے کر سکتے ہیں, لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی پروفٹ کی, انویسٹمنٹ کی نہیں کہ جی یہ 1 کروڑ لو اور مجھے مہینے کا اتنا دینا ہی دینا ہے, نہیں, یہ 1 کروڑ لو, اس سے کاروبار کرو, جو تم کماؤ گے اس کا 50% یا اس کا 40% مجھے دو گے, باقی تم رکھو گے. یعنی 1 کروڑ سے اگر اس نے مہینے کا 1 لاکھ کمایا ہے, آپ کو وہ 40,000 دے رہا ہے, خود 60,000 رکھ رہا ہے, یا آپ کو 60,000 دے رہا ہے, خود 40,000 رکھ رہا ہے, یا 50-50 آپ نے طے کر لیا ہے کہ 50,000 تمہارا 50,000 میرا. لیکن یاد رکھیے گا اگلی دفعہ اگر اس نے اس 1 کروڑ سے کمایا ہی 50,000, اب آپ کو 50,000 نہیں وہ دے گا, وہ دے گا 25,000. تو یہ پرسنٹیج جو طے کرنی ہے وہ پروفٹ جو ہو رہا ہے اس کی پرسنٹیج ہے, نہ کہ یہ کہ جو رقم میں نے دیا اس کا اتنا % مجھے دینا ہی دینا ہے, وہ تو سود ہو جائے گا. اس سے جو کماتے ہو اس کی پرسنٹیج کو آپ نے فکس کرنا ہے. اس طرح کی پرسنٹیج فکس کریں گے کہ اتنی رقم کے بدلے اتنے رقم دو, وہ سود ہو جائے گا. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے, اور وہ آپ طے کر سکتے ہیں پروفٹ کسی قسم کا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی کی جائے وہ حرام ہوتی ہے, اللہ سے ڈر جاؤ. یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ پاکستان میں تو گولڈ جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے, کسی کے پاس 5 تولے سونا تھا آج سے 5 سال پہلے, تو دنیا کا کوئی کاروبار اتنا پروفٹ نہیں دیتا جو سونا اپنی رقم اوپر چڑھنے کی وجہ سے دے دیتا ہے. تو وہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ آپ کا جو سونا تھا وہ 3 گنا رقم کا ہو گیا, تو کیا وہ حرام آپ نے کمایا؟ نہیں. صحابہ کرام میں سے کئی ایک کا ذریعہ آمدن یہی تھا کہ زمین ان کی تھی, محنت یہودی کرتے تھے, اور پروفٹ آپس میں وہ تقسیم کر لیتے تھے. تو یہ کہنا کہ بغیر محنت کے جو کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حرام ہے, اور یہ وہ مولوی آپ کو بتا رہا ہوتا ہے جو ٹوٹلی بغیر محنت کے کماتا ہے چندوں کے اوپر. اور یہ ایک جذباتی جملہ ہے, یہ کسی عالم یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یعنی اس میں آپ کرٹیسائز نہیں کسی اسکول آف تھاٹ کو کر سکتے. یہ پبلک کے اندر ویسے مشہور انہوں نے کر دیا جی, بغیر محنت کے کمائی, بغیر محنت کے کمائی. سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہی وہ ہے کہ رقم وہ لگاتا ہے, محنت کوئی دوسرا کرتا ہے. تو بغیر محنت کے بھی اگر کوئی کمائی حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہوگی اگر حلال ذریعے سے حاصل ہوئی ہے. اور دوسری چیز اس میں پروفٹ کی ریشو آپ کبھی بھی ڈیفائن اس اعتبار سے نہیں کر سکتے. جو گورنمنٹ نے بھی ایک ریٹ لسٹ نکالی ہوتی ہے کہ جی آلو آج جو ہے آپ نے 50 روپے کلو بیچنے ہیں, اور بھائی 50 روپے کلو وہ شخص تو بیچ لے گا جو منڈی سے 40 روپے کلو آلو اٹھائے گا اور منڈی کے باہر ہی ایک ریڑھی کے اوپر بیچنا شروع کر دے گا. لیکن ایک بندہ منڈی سے اٹھاتا ہے راولپنڈی میں, اور وہ آلو اٹھا کے F11 ایک دکان پہ جا کے بیچتا ہے, اس کو تو لے جانے کا کرایہ اتنا پڑے گا, اور پھر اس دکان کے اوپر جس دکان کا مہینے کا کرایہ اس نے 70-80 ہزار روپے دینا ہے, اور جس نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے اس نے تو کوئی کرایہ نہیں دینا, یار دے گا بھی تو زیادہ 5-6 ہزار روپے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5,000 کرایہ دینے والا ریڑھی پہ کھڑا شخص
जिस रेट पे आलू बेच रहा है, F11 की दुकान में बैठने वाला शख्स भी उतने ही रेट पे आलू बेचे। लिहाजा ये कहना जी इस्लाम में आप नाजायज प्रॉफिट नहीं ले सकते, जरूरत से ज्यादा, ये कोई जरूरत डिफाइन नहीं की गई, आपकी मर्जी है। इस चीज को जो चीज कंट्रोल करेगी वो ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करना है गवर्नमेंट ने। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स मार्केट से सारा आलू उठा ले और फिर अपनी मर्जी से 500 रुपए किलो बेचना शुरू कर दे। इस चीज को गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि यह काम ना हो। बाकी जो बंदा महंगा बेचेगा उसका बिकेगा ही नहीं। अगर एक शख्स 40 रुपए किलो उठा के 500 रुपए किलो बेच रहा है और उसके साथ ही दूसरा दुकानदार 100 रुपए किलो बेच रहा है, तो 500 वाले से कोई लेगा ही नहीं। यह कंपटीशन खुद ब खुद इसे कंट्रोल करता है रेट को। लिहाजा यह कहना कि जी आपने प्रॉफिट ज्यादा ले लिया, या ये गवर्नमेंट की जो लिस्ट निकलती है और वो भी फिर फ्रूट बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों के ऊपर जुल्म करते हैं, उनको लिस्ट लगा के देते हैं, लिस्ट पे चलते कौन नहीं है वो, उन्होंने भी सिर्फ वो बरकत के लिए लिस्ट लगाई होती है। हाँ, नहीं दे सकते यार, कैसे दें? इतने टैक्सेस आपने डाले हुए उनके ऊपर, उनके अपने खर्चे इतने ज्यादा हैं, मुश्किल से वो अपने 2 वक्त का गुजर बसर करते हैं। तो ये अगर आप जुल्म करेंगे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी हमने रेट कंट्रोल कर लिए, इस तरह रेट कंट्रोल नहीं होंगे जब तक कि ओवरऑल इकोनॉमी दुरुस्त नहीं होगी। इस तरीके से आप कभी भी प्रॉफिट के ऊपर किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि जी आप इतना प्रॉफिट इसमें लोगे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। हां, किसी एक खास जगह के ऊपर तो आप फिक्स कर सकते हैं कि भाई यहां से मंडी इतनी दूर है, तुम सब के सब उस मंडी से लेके आते हो, इस रेट के ऊपर रास्ते में पेट्रोल का इतना खर्चा है, इतना तुम अपना मार्जिन रखो और आगे बेचो, वो तो समझ आती है। लेकिन यह कहना कि मंडी के बाहर जो रेडी लगा के बेच रहा है तुम भी उसी रेट के ऊपर अपनी दुकान पे बेचो, इस तरह तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने साथ साथ बातें इसलिए क्लियर की कि लोग पूछते रहते हैं जी इस्लाम में कितने फीसद मुनाफा ले सकते हैं। भाई आप बेशक 500% लें, 1000% लें, वो आपकी मर्जी है, लोग आपसे चीजें खरीदेंगे ही नहीं। मार्केट में कंपटीशन खुद ब खुद उसे कंट्रोल कर देगा। इसलिए आप देखते हैं कि 2-4 दुकानों पे आप फिरे तो आपको 19-20 का फर्क ही रेट्स में नजर आता है। एज सच इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। इसलिए दुकानदार एक से ज्यादा देखने चाहिए, उसके बाद चीज को खरीदना चाहिए कि कोई आपको धोखा ना दे सके। मेरे भाइयों, मैंने जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की वो मैकेनिकल की फील्ड में की, उसके बाद मैंने जो मास्टर डिग्री स्टार्ट की वो 50% तो कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जो मन चले के सौदे के अंदर इरशाद साहब के साथ हो गया था, तो मैं फिर इस तरफ लग गया, तो फिर मैंने वो अपनी डिग्री उधर ही छोड़ दी। हालांकि वो मेरे अपने पैसों से नहीं हो रही थी, सरकारी पैसों से हो रही थी। तो मैंने फिर जाके अपने डायरेक्टर से बात की कि भाई मैं तो इस तरह नहीं चला सकता, मैं तो अब तहकीक में पड़ गया हूं। ये 2007 की बात है। 2007 के अंदर मैंने फिर डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मैं अब इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। लेकिन उस वक्त तक मैंने जो काफी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो पढ़ लिए थे। उनमें से एक फाइनेंस फॉर टेक्निकल मैनेजर्स, ये एक सब्जेक्ट भी था मास्टर डिग्री के दौरान। तो मैंने ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा था, और उसमें मेरा जीपीए भी 4/4 ही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा लर्निंग हुई इस हवाले से। टेक्निकल टर्म सारी पता चली, डेट के हवाले से, इक्विटी के हवाले से, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इस्लामिक बैंकिंग किस तरह वर्किंग करती है, कन्वेंशनल बैंकिंग किस तरह करती है। अब ये देखने को तो आम आदमी को सेम ही चीजें नजर आ रही होती हैं, इस तरह होता नहीं है। इसको आप एक छोटी सी मिसाल से समझें। मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं और आपसे महीने का 50,000 रुपए किराया लूं 1 करोड़ का, तो इस्लाम की नजर में ये सूद है, क्योंकि पैसे के बदले पैसा है। लेकिन मैं 1 करोड़ रकम की बजाय 1 करोड़ का मकान आपको दूं और उस मकान के 50,000 रुपए महीने का किराया आपसे लूं, तो यह हलाल है। अब देखने को दोनों चीजें बजाय सेम नजर आ रही हैं, फर्क क्या है दोनों में? कमोडिटी का। 1 करोड़ के पीछे 1 करोड़ की रकम का 50,000 रुपए महीने का किराया सूद है, रिबा है। वैसे तो सूद का लफ्ज बदनाम हो गया है, सूद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था, सूदमंद, फायदामंद हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसके लिए जो टर्म यूज हुई है कुरान में वो रिबा है, वो भी अर रिबा, एक खास किस्म का रिबा था। और जाहिर है कि अल्लाह ताला ने फी नफ्सी उसे हराम किया है, तो उसके साथ जुड़ी हुई सारी कोरोलरीज उसी तरीके से समझनी होंगी।
1 करोड़ रुपए का किराया 50,000 रुपए लेना सूद रिबा, और 1 करोड़ रुपए का मकान किसी को देकर उसका 50,000 रुपए महीने का किराया लेना हलाल। क्यों? इसलिए कि 1 करोड़ रुपए अगर मैं आपको दूंगा तो वो कंज्यूम हो जाएगा, कहीं आप लगाएंगे, आपसे जाया भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए का मकान देता हूं तो मकान कंज्यूम नहीं होगा, यूज होगा, और जब मुझे वापस लेना होगा आप मुझे वापस कर देंगे। कोई थोड़ी बहुत उसमें कोई सफेदी उतर गई, कहीं पे कोई मुरम्मत करवानी पड़ गई, वो अलग बात। अदरवाइज मकान तो अपना असली जगह पे मौजूद है। ये इसके पीछे हिकमत है। इसी तरीके से बाज लोग कन्वेंशनल बैंकिंग में पैसे जमा करवाते हैं और सूद खाते हैं, ये कह के कि जी देखें पैसा तो दिन ब दिन डी वैल्यू हो रहा है, क्या करें, हमने जो 1 लाख रुपया साल पहले रखवाया था अब तो उसकी वर्थ 70,000 रह गई है, तो हम सूद ना लें तो हमारी अपनी रकम 1 लाख वो भी पूरी नहीं हो रही, तो क्या करें। भाई ये मसले सिर्फ हम गरीब मुल्कों के हैं। क़यामत की सारी निशानियां पाकिस्तान में पूरी होती हैं, यूरोप और अमेरिका ऊपर ही जा रहा है। इसका सोल्यूशन यह है कि आपने अपने पास कोई सेविंग्स रखनी है, गोल्ड की फॉर्म में रख लें, डॉलर की फॉर्म में रख लें, ताकि ये जो डी वैल्यू होने वाला इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। या फिर इस्लामिक बैंक में सेविंग अकाउंट खोल लें, वही मुदारबा और मुशारका की शक्ल में जो कारोबार उनका